पुर है ज़माना सुबह सब बिलादार पर्दा उठा के किसका सुबह सब बिलादार पर्दा उठा के किसका सुबह सब बिलादार पुर नूर है ज़माना सुबह सब बिलादार पुर नूर है ज़माना सुबह सब बिलादार पर्दा उठा के किसका सुबह सब बिलादार पर्दा उठा के किसका सुबह सब बिलादार आईने हुकूमत सिकाना चलेगा आईने हुकूमत सिकाना चलेगा आलम में रंग बदला सुबह सब बिलादार पारा रबीउल अव्वल तेरे झलक सके पारा रबीउल अव्वल तेरे झलक सके तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमका उच्च में ऊंचा नबी का झंडा उच्च में ऊंचा नबी का झंडा अज़मत वाला नबी का झंडा हर घर में लहरा हो पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीबी তোমরা কি বুঝতে পেরেছো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ সবাই মিলে বলতে হবে যারা বাড়ি চলে গেছে তারা আবার ঘুরে আসুক তাই না একটু ঝেড়ে কেশে ওঠো সবাই ফুল চার্জ দিয়ে যারা চলে গেছে তারা আবার চলে আসুক আবার আমি মূল গজলে যাব ঠিক আছে দেখি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া সবাই মিলে কারণ মুখ যেন বন্ধ না থাকে সবাই মিলে বলতে হবে আরো জোরে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া আরো জোরে জোরে রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ সবাই মিলে রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ तुम करके उनका चर्चा अपने दिल चर्चा उच्च में ऊंचा नबी का झंडा उच्च में ऊंचा नबी का झंडा घर घर में लहरा हो पुकारो रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह अरो जोरे या रसूल अल्लाह या তখনকার আওয়াজের সঙ্গে এখন মিল নেই জোরে হবে আচ্ছা তোমাদের একটা অফার দিই যদি তোমরা প্রথম যে আওয়াজটা দিচ্ছিলে তার থেকে যদি আরো জোরে দাও আমি কথা দিলাম নিচে গিয়ে তোমাদের ওখানে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে গজল গাইবো যদি আওয়াজ হয় তারপর নারে কিন্তু হবে না তোমাদের ওইখানে গিয়ে গজল গাইবো হবে ইনশাআল্লাহ জোরে হোক দেখি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হয়েছে হয়েছে কি বলে হয়েছে আওয়াজ হয়েছে এই আওয়াজ আওয়াজ এখনো মোটামুটি বলছে হয়েছে কিন্তু আমার এখনো পছন্দ নেই আর জোরে হোক ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া মাশাআল্লাহ একবার হাত তুলে হবে ঠিক আছে দেখবো মাশাআল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ সবাই বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ से हमको प्यार है जो दिए लगाया उसका मेरा बार है सरकार किया मरहबा क्या कहना है মারহাবা যে নবী দুনিয়ার বুকে না আসলে আমরা আসতাম না সেই নবী পাক দুনিয়ার বুকে এসেছে বলে আজ আমরা এসেছি তাই না সেই নবীর আগমনের জন্য মারহাবা বলতে হবে জোরে হ্যাঁ সরকার কিয়ামত रेडी থাকে না রেডি থাকতে হবে একদম ঝটপট বলতে হবে सरकार कियामत सरदार कियामत और ऊंचा बोलो दीवानो बोलो सब मिलकर बोलो और ऊंचा बोलो सब मिलकर बोलो आवाज निकालो और ऊंचा बोलो सब मिलकर बोलो सब मिलकर बोलो सब मिलकर बोलो मरहबा या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह सबाई बोलो या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह अरो जोरे या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह माशाআল্লাহ প্রথমবার একটু স্লিপ হয়ে গেছে তাই না অতটা বুঝতে পারোনি আসলে এই সব গজল তোমরা শোনোনি নাকি
শোনোনি তো, প্রথমবার শুনছো। একবার জোরে আওয়াজ দাও, ইনশাআল্লাহ আমি খুশি হয়ে যাব। তারপর আবার বড়দের গজলে যতক্ষণ পর্যন্ত আওয়াজ না হবে, মানে মানুষজন জেগে না থাকবে, ততক্ষণ বুড়িমা আমি শোনাবো না। ও বুড়িমার ঘুম পাড়িয়ে রেখে দেবো, ঠিক আছে? আর একবার মার হাবার আওয়াজ নেবো, ছেড়ে দেবো গজল, ঠিক আছে? দেখি সরকার কি আমত, এইটা হচ্ছে বাঘের মতন আওয়াজ। এখানকার বাচ্চারা তো সব মানে বাঘের বাচ্চা। কার বাচ্চা? কার বাচ্চা? হাই, বাঘের বাচ্চা হবে কেন? মানুষের বাচ্চা, বাঘের মতন আওয়াজ দিবি। बागर के बादशाह হয় আবার জোরে হবে सरकार की आमद सरदार की आमद और ऊंचा बोलो पांडो बोलो मिलकर बोलो ऊंचा बोलो पास निकालो सब मिलकर बोलो ऊंचा बोलो दीवाना बोलो पास निकालो सब मिलकर बोलो मरहबा या रसूल या हबीब अल्लाह शाबाश बोलो रसूल या हबीब अल्लाह पुरनूर है ज़माना सुबह है सब बिलादा पुरनूर है ज़माना सुबह है सब बिलादा पुरनूर नूर 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 है ज़माना सुबह है सब बिलादा पुरनूर है ज़माना सुबह है सब बिलादा पर्दा उठा के किसका सुबह है सब बिलादा पर्दा उठा के किसका सुबह है सब बिलादा पुरनूर है ज़माना सुबह है सब बिलादा पुरनूर नूर 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 है ज़माना सुबह है सब बिलादा पर्दा उठा के किसका सुबह है सब बिलादा पर्दा उठा के किसका सुबह है सब बिलादा आईने हुकूमत सिकाना चले जा आईने हुकूमत सिकाना चले जा आलम में रंग बदला सुबह है सब बिलादा पारा रबियुल अव्वल तेरे झलक के सच्चे पारा रबियुल अव्वल तेरे झलक के सच्चे चमका दिया नसीबा सुबह है सब बिलादा चमका दिया नसीबा सुबह है सब बिलादा चमका दिया नसीबा सुबह है सब बिलादा तुम दिखाए गए उन्हें उन्हें चर्चा अपने दिल चमका ऊंचा नबी का झंडा आला से आला नबी का झंडा घर 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 लहराओ पुकारो रसूल या हबीब अल्लाह शाबाश बोलो रसूल या हबीब अल्लाह छोड़े या रसूल या हबीब अल्लाह কোথায় ছিল রে ভাই? মাশাআল্লাহ। আমি ভয় পেয়ে গেছি, আমি বলি কি ইট ফিট মারবে নাকি রে ভাই? যাক আলহামদুলিল্লাহ, এইরকম একটু সাত দিলে ভালো লাগে। চলেন মূল গজলে যাই এবার। যে দুটো গজল আপনাদের শোনাবো বলেছিলাম।